अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुसैनी सर्कल में मेरा आज का मौज़ू जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मोजिज़ा है। आपका नाम फ़ातिमा और मशहूर लक़ब ज़हरा, सैयदातुन्निसाउल आलमीन, राज़िया, मर्ज़िया, शाफ़िया, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़किया, खैरुन्निसा और बतूल हैं। और आपकी मशहूर कुनियत उम्मुल आयमा, उम्मुल हसनैन, उम्मुल सबतैन और उम्मी अबीहा है। इस मौज़ू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं जनाब सैयदा की शान में मुख्तसर सा कहूँगी कि ज़हरा का दर है बाबे शफ़ात दरे निजात। ज़हरा खुदा का नूर हैं, यकता है उनकी ज़ात। बाला बशर की फ़िक्र से हैं आपकी सिफ़ात, लेकिन पे सना यही मुमकिन है एक बात। जब भी कभी बतूल की इसमत रकम करो, पहले कलम पे सूरह कौसर को दम करो। मोहतरम सामीन, शेब अबी तालिब के बाद जब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत हो गई तो रसूल खुदा और आले रसूल का लोग मक्के में मजाक उड़ाया करते थे। तो वैसे ही मक्के के लोगों ने चाहा जो मोहम्मद की बेटी है, क्यों ना हम उनको अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पेवंद लगे पुराने लिबास होते हैं, वो वही पहन कर आएंगी और हम सब मिलकर इस बात से उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर हंसेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि ये देखो, ये है मोहम्मद की बेटी जिसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता है और बेटी के पास शादी में पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। ये इरादा और ये सोच लिए मक्का की कुफ़ार मुनाफिक औरतें बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गई और आपको शादी में शिरकत की दावत दी। उन औरतों की दावत का पैगाम लेने के बाद बीबी फ़ातिमा उनसे फरमाने लगी कि मैं अपने बाबा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर आऊँगी। उन औरतों के चले जाने के कुछ ही देर बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाअदब उनसे कुफ़ार की औरतों से मिलने वाली दावत का ज़िक्र करने लगी और कहने लगी कि बाबा, जब वो औरतें मुझे शादी में शिरकत की दावत दे रही थी तो उनके चेहरों पर मुनाफिकत आयां थी। आपकी बात सुनने के बाद आपके बाबा रसूल खुदा ने आपसे फरमाया, फ़ातिमा तुम शादी में जाना, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर ये लोग बातें तराशेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफ़रत करते हैं। रसूल अल्लाह की बात सुनकर बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास जो लिबास हैं वो पुराने और पेवंद लगे हुए हैं। अगर मैं ऐसा पुराना लिबास पहनकर शादी में चली गई तो सब लोग मेरा और आपका मजाक उड़ाएंगे। अभी ये अल्फाज बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ुबान अक़दस से अदा हुए ही थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जन्नती लिबास लिए हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि ए रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और उनसे कहें कि वो शादी में ये लिबास पहन कर जाएं, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुस्वा नहीं होने देता। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो लिबास अपनी आँखों से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक लम्हे के लिए सोचने लगी और अपने बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, बाबा मैं ये लिबास शादी में पहन कर जाऊं तो इस लिबास के नूर और इसकी चमक से कहीं दूसरी औरतें एहसास कमतरी में न चली जाएं। बाबा मैं ये लिबास पहनकर इसके ऊपर से अपना वो लिबास जो मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन लूँगी। अगर वहाँ लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें ये जन्नती लिबास दिखाऊंगी। रात गुजरी, वो दिन आया जिसका मक्के की औरतों को इंतज़ार था। वो बेसब्री से बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतज़ार करने लगी कि वो शादी में शिरकत के लिए आएं और हम उनके फटे पुराने लिबास को देखकर उनका मजाक उड़ाएं। जनाबे सैयदा जन्नती लिबास के ऊपर से पेवंद लगे पुराने कपड़े पहनकर जैसे ही शादी की तकरीब में शामिल हुई तो वो सब औरतें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, आपका मजाक उड़ाने लगी।
آپ پر طرح طرح کی آوازیں کسنے لگی کہ دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے، یہ ہے رسول کا خاندان جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں ہیں۔ جب سب لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے تو بی بی فاطمۃ الزہرا السلام علیہا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ سب پر عیاں کر دیا۔ اس لباس کا نور اور چمک اور سیدہ فاطمہ کا نور جب وہ لوگوں نے دیکھا تو سب حیرت میں گم ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا لباس دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر کوئی اس لباس کی چمک سے اور جناب سیدہ کے نور سے متاثر ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شور بپا ہو گیا کہ محمد کی بیٹی کے پاس آخر یہ کیسا لباس ہے۔ گھر میں شور و غل کی آوازیں سنی تو وہ عورت جس کی شادی تھی، جو دلہن تھی، وہ آئی اور سب سے پوچھنے لگی کہ اتنا شور کس بات پر ہے۔ جب اس نے بی بی سیدہ کا اور ان کے لباس کا سنا تو فوراً آپ کو دیکھنے کے لیے دوڑی۔ جیسے ہی دلہن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قریب آئی، آپ کے چہرے کے نور اور آپ کے لباس کے نور کو دیکھا تو غش کھا کر وہی گر گئی اور مر گئی۔ ایسا ہونا تھا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، سب یہاں وہاں بھاگنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، دلہن مر گئی۔ کفار اور منافقین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو محمد کی بیٹی شادی میں آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی۔ یہ بات پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا السلام علیہا نے جب یہ بات سنی تو فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر ایک عورت بولی کہ آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے کیا جو یہ زندہ ہوگی؟ تو جناب سیدہ اس کے جواب میں فرمانے لگی کہ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً یہ زندہ ہوگی۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ آپ کی بات سن کر سب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ عورت واقعی زندہ ہو گئی تو ہم آپ کے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور ہم اس بات کو بھی تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ جناب سیدہ اس عورت کے قریب ہوئیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے اس محمد کی عزت کا، اس مردہ عورت کو زندگی بخش دے۔ دعا میں جناب سیدہ کے یہ الفاظ پڑھنے تھے کہ وہ عورت کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کے قدموں میں گر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سامعین گرامی، جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کافی نہیں ہے۔ آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کی زبان ہونی چاہیے۔ آپ کی مختصر سی شان، ادب و احترام یہ ہے کہ آپ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ سے ملتے تو آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی۔ والسلام۔